न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। कानपुर से कुल्टी की ओर बढ़ी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। अग्निमित्रा पाल बोली, जनता तैयार सत्ता परिवर्तन के लिए। परिवर्तन यात्रा में नहीं दिख रहे स्थानीय लोग। टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बासरा कोयली में ओपन कास्ट माइन के खिलाफ हजारों आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन, मैनेजर का घेराव। वैध मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप, सीपीएम का एसडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन। आज हम लोग यहाँ पर भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा जो मां कल्याणेश्वरी मंदिर से शुरू हुई थी, बानपुर बारी मैदान में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को वहां से कुल्टी की ओर रवाना हुई। इस दौरान आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि यह यात्रा कुल्टी के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आगे पुरुलिया में प्रवेश करेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है और यात्रा के दौरान मिल रहा समर्थन इसका संकेत है। জেলার শেষ দিন স্কুলের মধ্যে আমরা আসানসোল দক্ষিণ থেকে এই পরিবর্তনের যে রথ আমরা চালু করব, ছেড়ে দেবো এবং কুলটিকে হ্যান্ডওভার করব। কুলটিতে বিশ্বগড়, নিয়ামতপুর, বলাগড়, হেমোমেন্ট হয়ে আমরা পুরুলিয়াকে হ্যান্ডওভার করব। সুতরাং সারা রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক এসে গেছে। বাংলার মানুষ চাইছে যে পরিবর্তন হোক। মমতা ব্যানার্জি এবং টিএমসির গুন্ডারা গতকালও হামলা করেছিল আমাদের রথে, আমাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, কুচবিহারেও হয়েছে, কিন্তু বিজেপিকে দমানো যাবে না, বাংলার মানুষকে দমানো যাবে না। পরিবর্তন যাত্রা যে চলছে তার আজকে সেকেন্ড ডে। ভগৎ সিং মোড় থেকে রথ আসবে, এখান থেকে শুরু করব কুলটি বিধানসভা। এখান থেকে শুরু করে সোজা নিয়ামতপুর, কুলটি, বরাকর, কিশোরগড় দিয়ে আমরা পুলের পাশ পুরুলিয়াকে হ্যান্ডওভার করব। রাস্তায় রাস্তায় মঞ্চ আছে, সব জায়গায় স্বাগত হবে। 1 মিনিট 2 মিনিট মহাপুরুষের মাল্যদান হবে। গতকাল রথযাত্রায় হামলা হয়েছে বরাবনেতে, এই বিষয়ে কি প্রতিক্রিয়া রয়েছে আপনার? দেখুন, কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে কারো হামলা করার দরকার নেই। জনগণ বিচার করবে কাকে চায় কাকে না চায়। তাকে হামলা করে মার করে কি যুক্তি আছে? এটা যাদের নেচার আছে, যাদের রক্তের ভিতরে এটাই ঢুকে আছে, তারাই এটা করে। এরা সবাই সাধু ওকে कोई मंदिरे বসার দরকার ছিল, রাজনীতি করা উচিত ছিল না। রাজনীতি করতে আসবে তো লড়াই থাকবে। टीएमसी के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने आसनसोल बाजार स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं दिख रही है और बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2011, 2016 और 2021 की तरह 2026 में भी टीएमसी पहले से ज़्यादा सीटों के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा के साथ नहीं है, इसलिए उनके लिए यहाँ जीत हासिल करना संभव नहीं होगा। এরা সবাই সাধু ওকে कोई मंदिरे বসার দরকার ছিল, রাজনীতি করা উচিত ছিল না। রাজনীতি করতে আসবে তো লড়াই থাকবে, লড়াইয়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এরা কিছু জানি না। তো उस समय আমরা जब कोई वामफ्रंटेর সঙ্গে লড়াই হতাম, जहां मीटिंग होताम, तो लड़ाई यहाँ चलताम और मीटिंग का जगह पे हाउसफुल हो जाता। लड़ाई होवे तो भीड़ बेसी हो, प्रतिवाद ज्यादा हो तो भीड़ बेसी हो। यहाँ जो लड़ाई नाम लेके बोलছেন कोई মাঠে এখন আসতে পারছে না, লড়াই চারদিকে লড়াই চলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের লোক আক্রমণ করে দিয়েছে আর দেখছি পুরো চেয়ার ফাঁকা, একটা লোক নেই। तब जुलूस যাবে তো যার সঙ্গে তো 500 লোক যা, जुलूसे पीछे रदे पीछे तो भीड़ जुटा, रदे पीछे একটা লোক নেই। এই পরিবর্তন রেলি ই কি ড্রামা? আর যে অর্জুন মুন্ডা আসছে, অর্জুন মুন্ডা ইতিহাস আপনি জানেন? প্রথমবার এমএলএ হয়েছে, প্রথমবার হয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রী। রাজনীতি कोई एक्सपीरियंस নেই। সুভাষ সরকারের আপনার ইতিহাস জানেন? पहले आरएसएस করতাম, শুনেছে। আরএসএস থেকে রাজনীতিতে পাউন্ড রেখেছে। 1 সালের মধ্যে কিছুদিন পার্টি করতে শুরু করেছিল বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে, আর 2016-তে
এমপি হয়েছে, এমপি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী হয়েছে। এরা কি রাজনীতি করেছে? আসানসোলে একটা পরিবর্তন র্যালি নামে একটা ড্রামা হয়েছে। এই কিছুদিন থেকে পরিবর্তন র্যালি চলছে। কুলটি বিধানসভাতে চিনাগুড়িতে যে পরিবর্তন র্যালি হয়েছেন, এই পরিবর্তন র্যালি লিডারশিপ কে দিয়েছেন? পশ্চিম বেঙ্গলে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রেসিডেন্ট সমীর ভট্টাচার্য ও পরিবর্তন র্যালি লিডারশিপ দিয়েছেন। এই লিডারশিপে আপনারা কি দেখেছেন? এক বিধানসভার মধ্যে পুরা পশ্চিম বেঙ্গলে পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে লোক গিয়েছিল। 1000 থেকে 1500 লোক পরিবর্তন র্যালি নামে মাত্র হয়েছিল চিনাগুড়িতে। তো যাকে নিজেই বুঝে গেছে যে স্টেটে বিজেপি প্রেসিডেন্ট আছে, কি পরিবর্তন হবে নিজে বুঝে চলে গেছে। পশ্চিম বেঙ্গলে একটু বাংলার সেন্টিমেন্ট আছে, এই সেন্টিমেন্ট এগিয়ে ছড়াবে। আপনারা যত নর্থ ইন্ডিয়ান কালচার পশ্চিম বেঙ্গলে লেকে আসবেন, যত লোক পশ্চিম বেঙ্গলে মাটিতে হিন্দিতে আগে ভাষণ দেবেন, ও তো তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য ভালো। এটা এক্সাম্পল আমি দেখছি। 2021 বিধানসভা ইলেকশনে এই অমিত শাহজি এই পূর্ব বর্ধমানে 7টা বিধানসভাতে মিটিং করেছে, এই পশ্চিম বর্ধমানে 2 বিধানসভাতে মিটিং করেছে। পূর্ব বর্ধমানে একটা সিট পাইনি। আর যে যে জায়গা মিটিং করেছে ও সব জায়গা তৃণমূল কংগ্রেস 30,000, 40,000, 25,000, 35,000 মেজরিটিতে জিতে আসেছে। তো যে বাহার থেকে যে ম্যাজিস্ট্রেটরা আসছেন, এই তো যে জজ আসছেন, এরা কি বাংলা জানেন? বাংলা জানে না। আর ভোটার লিস্ট পশ্চিম বেঙ্গলে তো বাংলাতে হয়। তো এরা এইসব দেখার জন্য তো সময় লাগবে। তো একটা ডিস্টার্ব, আপনারা জুডিশিয়ারি ম্যাটারের মধ্যে भी ইন্টারফেয়ার করছেন ইলেকশন কমিশন। তো এই যে ইলেকশন কমিশন যে ড্রামা করে রেখেছেন পশ্চিম বেঙ্গলের জন্য, যার প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেস করছেন, অত দিন তোমরা পশ্চিম বেঙ্গলে এসআইআর চলার সময় তোমরা এই ঘুষপেটি বলে যারা ড্রামা করছেন, কত ঘুষপেটিকে তোমরা বাহার করে দিয়েছে, কত বাংলাদেশি ভোটারকে তোমরা বাহার করেছে। তোমরা বসে বলো না, তোমার নেতৃত্বকে বলুন পশ্চিম বেঙ্গলে একটু তোমরা পশ্চিম বেঙ্গলে যে নেতৃত্ব আছেন, ও নেতৃত্ব একটু প্রেস মিট করে আপনারা একটু ডিক্লেয়ার করুন পশ্চিম বেঙ্গল আপনার কত ঘুষপেটিকে আপনারা বাহার করেছেন। না তো পশ্চিম বেঙ্গলে কত ফোর্স ভোটার, যে পশ্চিম বেঙ্গলের মধ্যে আপনারা তো বারবার বলছে ইয়া ফোর্স ভোটার আছেন। তো ফোর্স ভোটারকে দেখিয়ে দিন যে বাংলাদেশি ভোটার আছেন। तो বলছো তো स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে।
फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मां कैंटीन की शुरुआत की गई। शुक्रवार को रोगी कल्याण समिति की पहल पर इस कैंटीन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कवि दत्ता, दुर्गापुर के महकमा शासक सुमन विश्वास सहित अस्पताल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री प्रदीप मजूमदार ने बताया कि इस मां कैंटीन के शुरू होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ मात्र 5 रुपये में पेट भरकर अंडा भात खाने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि दूरदराज से इलाज के लिए आने वाले लोगों को अक्सर भोजन की समस्या होती है। ऐसे में यह कैंटीन उन्हें कम कीमत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। रोगी कल्याण समिति ने बताया कि अस्पताल की सेवाओं को और अधिक मानवीय और सुलभ बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। उम्मीद है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इस सेवा का लाभ उठाएंगे। জায়গাটা নতুন করে দিল এডিডি এর তো সবসময় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কোথায় সবাইকে আহ্বান করে যে বলুন কি দরকার। তো এখানে যেহেতু রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান নিজে, তো যেখানে যেটুকু অভাব কেউ কানে দিয়ে দেয় সেটুকু পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। কখনো নিজের এডিডি এর সংস্থা থেকে সরাসরি, আর বেশিরভাগ সময় এই হাসপাতালের ক্ষেত্রে অনেক পরিষেবার উন্নয়ন করার ব্যাপারে যেগুলো আর কি বাহ্যিক যন্ত্রপাতি লাগে সেগুলো তো সব ওর নিজের বন্ধুবান্ধবদের যারা শিল্পতে আছেন, ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন বা ব্যবসায়ী, তাদের ধরে নিয়ে করিয়ে নেন। সেই জন্যই আজকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে। रानीगंज के कुनस्तूरिया एरिया अंतर्गत बांसड़ा कोलेरी में खुली खदान ओपन कास्ट माइन के विरोध में शुक्रवार को बांसड़ा गांव के हजारों आदिवासी महिला पुरुषों ने एजेंट कार्यालय के सामने तीसरे चरण का प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह आंदोलन दोपहर 2 बजे तक चला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खुली खदान बनने से पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा और क्षेत्र में सामान्य जीवन प्रभावित होगा। एजेंट के कार्यालय में मौजूद न होने पर प्रदर्शनकारियों ने मैनेजर का घेराव कर अपनी मांगे रखी। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि वे अपने इलाके में किसी भी कीमत पर खुली खदान नहीं बनने देंगे और ईसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे बातचीत की मांग की। वहीं कोलेरी प्रबंधन ने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। आदिवासी पाड़ार सन्निकटे একটা কন্টিনেন্স মাইন্স হবার কথা বহুদিন থেকে চলছে। ইসিএল সেই প্রপোজালটা পাঠিয়েছে। আমরা এর আগে 3 বার ডেপুটেশন দিয়ে জানিয়েছি যে আমরা আমাদের পাড়ার সামনে আমরা কন্টিনেন্স মাইন্স করতে দেব না, আপনার অনেক জায়গা আছে আপনি পাশে করুন। কিন্তু ইসিএল কর্তৃপক্ষ বারবার আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে আমরা লিখিত আকারে পাঠিয়েছি, কোনো জবাব আসছে না। আজকেও আমরা ওই জবাব চাইতে এসেছিলাম যে লিখিত আকারে যে আপনারা এখানে কন্টিনেন্স মাইন্স করছে না ইসিএল, সেটা আপনারা লিখিত আকারে দেন। কিন্তু আজকে এখানে এসে আমরা দেখলাম যিনি এখানেকার বাসড়া গ্রুপ অফ মাইন্সের এজেন্ট সাহেব তিনি পালিয়েছেন, তিনি নেই। তার জায়গা যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এখানে কোলিয়ারির ম্যানেজার তিনি ছিলেন, তারাও একই ভার্সন, তার একটাই কথা যে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট অথরিটি নেই, আমরা ক্যান্সেলও করতে পারবো না, কিছু বলতে পারবো না। SIR की फाइनल लिस्ट में पश्चिम बंगाल के करीब 60 लाख नाम एडजुडिकेशंस लिस्ट में रखे जाने के विरोध में शुक्रवार को सीपीएम ने एसडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान सीपीएम नेता पार्थ मुखर्जी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे और कुछ समय के लिए सड़क भी अवरुद्ध की गई। पार्थ मुखर्जी ने कहा कि सड़क जाम उनके कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन एसडीओ कार्यालय की ओर से दुर्व्यवहार के विरोध में ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि एक भी वैध मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर न रहे, इसी मांग को लेकर यह
यह आंदोलन किया जा रहा है। রাস্তা অবরোধ বা ঘেরাও কোনোটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এটা প্রশাসন আমাদেরকে বাধ্য করেছে। আমরা বলেছিলাম যে আমাদের মহিলারা আছেন, প্রচন্ড রোদ আছে, বাইরের গাছের তলায় তারা বসবেন, আমাদের 5 জন প্রতিনিধি যাবেন, তো ওনারা সেটা শোনেননি। ফলে আমার লোকজন ছিল, সেই লোকজন রাস্তাই আমাদের রাস্তা, এই রাস্তাতেই তারা ছিলেন। এটা প্রশাসন বাধ্য করেছে, এটা আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি ছিল না। এসডি অফিসে আমরা এসেছি এই কারণে যে ভোটাধিকার রক্ষা করো, গণতন্ত্র বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও এবং এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষকে বাঁচাতে হবে। বহু ভোটার আছেন যাদের অ্যাডজুডিকেশনে আছেন, তার শীর্ষে আছে উত্তর, তারপরেই আমাদের রয়েছে দক্ষিণ। প্রায় 42,000-এর মতো যারা প্রকৃত ভোটার, যাদেরকে অ্যাডজুডিকেশনের খড়া ঝুলিয়ে তাদের পরিবারের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ভোটার লিস্টের সঙ্গে নাগরিকত্বের সম্পর্ককে তারা জড়িয়ে একটা অদ্ভুত অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। তৃণমূলের প্রশাসন, বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি, দুই মিলিয়ে মানুষ আজ বিপদে রয়েছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। रमजान का पवित्र महीना और खुशियों भरी ईद का मौका, इस खास अवसर पर बालाजी फैशन लेकर आया है ईद स्पेशल कपड़ों का शानदार कलेक्शन। छोटों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए लेटेस्ट डिजाइन, नई रेंज और बेहतरीन क्वालिटी, ताकि इस ईद आप लगे सबसे खास और सबसे अलग। तो देर किस बात की, इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 चांद बालाजी फैशन के साथ। ईद स्पेशल सेलिब्रेशन बालाजी फैशन, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। राज्य सरकार और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA के एक पहल पर दुर्गापुर के श्यामपुर मोड़ से श्यामपुर बाजार होते हुए राजीव गांधी मूर्ति तक सड़क के विस्तार और अपग्रेडेशन कार्य का शुक्रवार को शिलान्यास किया गया। इस परियोजना में विभाजित कैरिजवे के साथ मौजूदा सड़क को विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार, ADDA चेयरमैन कवि दत्ता, दुर्गापुर पश्चिम के पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, पूर्व पार्षद सिपुल शाह और पूर्व पार्षद प्रियंका पांजा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस सड़क निर्माण कार्य पर करीब 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्यसभा सदस्य पद के लिए भाजपा नेता राहुल सिन्हा द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद शुक्रवार को दुर्गापुर के प्याला काली मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना और यज्ञ का आयोजन किया। भाजपा नेता कल्याण दुबे ने कहा कि राहुल सिन्हा पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। उनके राज्यसभा पहुंचने से वे लोगों के हित में काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार बंगाल से 5 राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के 4 और भाजपा के 1 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्राक्तन सम्पादक राज्य सभापति माननीय श्री राहुल सिन्हा गत 45 बछर धरे भारतीय जनता पार्टिर संगे जुक्त एवं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व प्रत्येकटा
প্রত্যেকটা কর্মীর দিকে নজর রাখে এটা প্রমাণ করেছে। গতকাল 5 তারিখ তিনি রাজ্যসভার সদস্যতা নমিনেশন ফাইল করেছেন এবং আমরা আশা করছি উনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্যা সেই সমস্যা তিনি রাজ্যসভায় তুলবেন এবং সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 चांद बालाजी फैशन के साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার।